You think you know these letters? You're wrong. Same letters. Different sounds. В, Н, Р, С, У, Х. Looks like letter B but makes a V sound. В. Вот. Вот. Вам. Вам. Вата. Вата. Ваза. Ваза. Looks like H. In Russian it's an N. Н. Он. Он. Но. Но. Нос. Нос. Наш. Наш. Looks like letter P, but it's a rolled R. Р. Рот. Рот. Рак. Рак. Рука. Рука. Рад. Рад. Looks like C, but in Russian it always sounds like an S. С. Сам. Сам. Сок. Сок. Суп. Суп. Сон. Сон. Looks like English Y. Sounds like the U in food. У. Ум. Курс. Курс. Утка. Утка. Ухо. Ухо. Looks like X. Sounds like a soft from the back of the throat. Х. Хор. Хор. Мох. Мох. Ах. Ах. Сахар. Сахар. Time to read whole words. These mix today's new letters with the 5 you already know from Lesson 1. Внук. Внук. Хвост. Хвост. Сорт. Сорт. Сурок. Сурок. Ворон. Ворон. Сухо. Сухо. Наука. Наука. Скоро. Скоро. And now your first sentences using these new letters. Он хам. Он хам. Анна, вот сок. Анна, вот сок. Она вон там у моста. Она вон там у моста. Антон тут. Антон тут. У нас контракт. У нас контракт. Там утром сухо. Там утром сухо. 11 letters down. Up next, strange shapes. Familiar sounds, just new shapes to learn.